This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. 26 বিধানসভা লড়াইয়ের আগে ধর্মের অস্ত্রে শান 2 বছর পর ফের ব্রিগেডে গীতা পাঠ। 24 লোকসভা ভোটের আগে 23 ডিসেম্বরে হয়েছিল লক্ষ্য কণ্ঠে গীতা পাঠ, আর এবার 26 বিধানসভা ভোটের আগে ব্রিগেডে 5 লক্ষ কণ্ঠে গীতা পাঠ। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত তো বটে, দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকেও বহু সনাতনী যোগ দিয়েছেন আজকের এই অনুষ্ঠানে। আমাদের ক্যামেরায়, আমাদের ব্যাক টু ব্যাক যে কটা ক্যামেরার সব ছবিগুলো আমরা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। ये कृष्ण कृष्ण हरे हरे और गीता पाठ घरे घरे पश्चिमी बंगाल का ये आयोजन 2023 में इसी ग्राउंड में लगभग 1 लाख से अधिक की उपस्थिति हुई। 1.25 लाख गीता पाठ हुए। पिछले वर्ष अपने सिलीगुड़ी पश्चिमी बंगाल में ही वहाँ 1,27,000 की रजिस्ट्रेशन हुई और वहां भी गीता पाठ हुआ और 5,000 से प्रारंभ हुआ यह अभियान इस बार 5 लाख की संख्या तक आगे बढ़ा है। ये निश्चित रूप से यहाँ के पूज्य संतों का जो एक संकल्पित भाव है वो भाव ही इस रूप में आगे बढ़ा है। पश्चिमी बंगाल की धरा वह धरा है जिस धरा ने अनेक दिव्यताएं भारत को दी हैं। स्मरण करने लगे यदि संत परंपरा तो हमारी गौड़ीय परंपरा बंगाल की देन, रामकृष्ण मिशन परंपरा बंगाल की देन, भारत सेवाश्रम परंपरा बंगाल की देन, कहीं ओंकारनाथ ठाकुर, कहीं रविंद्रनाथ ठाकुर, ऐसी ऐसी न जाने कितनी दिव्यताएं पश्चिम बंगाल की देन, राष्ट्रगान बंगाल की देन, गीत बंगाल की देन, और कहीं सुभाष चंद्र बोस और कहीं खुदीराम बोस का स्मरण हम करना चाहेंगे कि केवल 19 वर्ष का बालक फांसी के फंदे पर जब खड़ा होता है और यहीं से बंगाल धरा का गौरव था वो बालक, और जब पूछा जाता है फांसी के फंदे पर खड़े होने पर कोई अंतिम इच्छा, और खुदीराम बोस कहते हैं एक ही इच्छा है कि फांसी के फंदे पर भी मेरे हाथ में जो भगवत गीता है वो भगवत गीता कोई छीने नहीं, कोई ले नहीं, फांसी के फंदे पर भी मैं गीता हाथ में लेकर जाना चाहता हूं। और खुदीराम बोस बंगाल का वह गौरव है जो फांसी के फंदे को चूमते हुए भी गीता हाथ में लेकर बोले। হিন্দু ভোট ভাগ ও সংখ্যালঘু ভোট এক করার চক্রান্ত চলছে। সাম্প্রদায়িক শক্তিকে তোল্লাই দিচ্ছে তৃণমূল। 21 সিংহভাগ হিন্দু ভোটার তৃণমূলকে ভোট দেয়নি, কারণ তৃণমূলকে বিশ্বাস করে না হিন্দুরা। ব্রিগেড ময়দানে গীতপাঠ অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে দাবি সুকান্ত মজুমদারের। দেখো, নির্বাচনের সাথে গীতাপাঠের কোনো ডাইরেক্ট সম্পর্ক নেই। গীতাপাঠ হিন্দুদের প্রোগ্রাম, রাজনীতির মতো থাকবে। গীতা তো শাশ্বত। আমরা কালকে দেখতে পেয়েছি এবং যেটা চলেছে পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে যে হিন্দু ভোটদেরকে ভাগ করার চক্রান্ত এবং মুসলিম ভোটকে এক করার চক্রান্ত চলছে। আর যেটা হচ্ছে তার জন্য দায়ী হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধরনের ফ্যানাটিক শক্তিকে, সাম্প্রদায়িক শক্তিকে বরাবর তাকে তোল্লা দিয়েছে, তোল্লা দিয়ে এইভাবে উপরে তুলেছে। না 21-এর ভোটেও পড়েছিল। 21-এর ভোটে তো ভোট কারা দিয়েছে? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তো সিংহভাগ হিন্দু ভোট দেয়নি। হিন্দুরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশ্বাস করে না, জানে যে জবাই করবে। যে বা যারা এই ধর্ম বা গীতাকে পলিটিক্যাল মার্কেটিং এ ব্যবহার করছেন, আমাদের আপত্তিটা সেই ইভেন্ট নিয়ে। ভগবান রামে আপত্তি নেই, কিন্তু রুটি কাপড়া মাকান বাদ দিয়ে রাম মন্দির রাজনীতির, জয় শ্রীরাম নেতাজির জন্মদিনে ধ্বনি দেওয়ার রাজনীতির, আমরা এর বিরুদ্ধে। আজকেও যে গীতা পাঠ, তারা তো বিজেপির ইভেন্টে পরিণত হয়েছে। আমরা তো বলেছিলাম এটা। ওই যিনি কি একটা অভিযোগে অভিযুক্ত একটা সোকল্ড মহারাজ, তার সঙ্গে তো সব বিজেপি নেতাদের দেখা গেল। তো বিজেপি নেতাদের পলিটিক্যাল ইভেন্ট, ওনারা মাঠ ভরাতে পারবেন না, ওনারা বড় জমায়েত করতে পারবেন না, ওনাদের মধ্যে ঝগড়াঝাঁটি, গোষ্ঠী বিবাদ। তাই গীতাকে সামনে রেখে মানুষকে বিভ্রান্ত করছেন, হিন্দু ধর্মকেন্দ্রিক রাজনীতি করতে চাইছেন। যারা গীতাকে ভালোবাসেন
তারা গীতাকে ভালোবাসবেন। গীতাকে ভালোবাসা মানে বিজেপিকে ভালোবাসা না। আরে যে কজন গেছে সংস্কৃত পড়েছে, पहुंचे अर्थात घर घर सनातन पहुंचे, घर घर गीता पहुंचे अर्थात घर घर राष्ट्र स्वाभिमान पहुंचे, घर घर गीता पहुंचे अर्थात बच्चा बच्चा सनातन स्वाभिमान से जुड़े और वो लोग देखते रह जाएं जो कहीं सनातन के लिए प्रश्न उठाने लगते हैं, कहीं फिर से बाबरी की आवाज उठाने लगते हैं, वो लोग देखते रह जाएं। हमें इस प्रकार से अपने सनातन आह्वान को गीता जी के माध्यम से घर घर तक पहुंचाना है। ये अनुष्ठान उसी के लिए है, ये आह्वान उसी के लिए है। और उस आह्वान में आज हमारे अनेक संत, हमें नहीं लगता कि पश्चिम बंगाल का कोई भी मठ ऐसा होगा, कोई भी पीठ ऐसी होगी जहां के अध्यक्ष, जहां के पीठाधीश्वर, जहां के महंत मंडलेश्वर यहाँ आज मंच पर नहीं उपस्थित हुए होंगे। और पश्चिम बंगाल के साथ पूर्वोत्तर भारत के अनेक पूज्य संत आए, सभी संतों की उपस्थिति को नमन वंदन करते हुए और पूज्य कार्तिक महाराज, पूज्य निर्गुणानंद जी महाराज